تو میں اپنے بھائی محترم پیارے محمد انس طاہر عبداللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں آئیں اور قرآن و سنت کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردے دے اندر اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام سید الانبیاء امام اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ میرے اور تساں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے ہون۔ میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں شاعر اسلام حضرت مولانا جوید قصوری صاحب دی موجودگی اندر، قاری عبدالستار حامد صاحب دی موجودگی دی اندر، اپنے بزرگاں دی موجودگی دی اندر سبق سنانا چاہنا وا۔ ایک دو قرآن دیاں آیتاں تے ایک دو حدیثاں تو آڑے سامنے پیش کر کے اجازت چاہواں گا۔ دعا کرو اللہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ نظر اللہ رب العالمین دا قرآن سن دے جانا، قرآن سن کے اپنے دل دی بنجر زمین نو عباد کر لینا۔ آؤ نا اللہ رب العالمین دا قرآن کی اعلان فرماندہ ہے۔ خالق کائنات نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، نوجوانوں، اللہ رب العالمین اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے نے، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، تسی میں رب العالمین دی تابعداری کرنی ہے، میں رب العالمین دا حکم مننا ہے۔ دوسرے نمبر تے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ، تسی میں رسول جیرا پیجے آئے، سب تو آخر تے رسول حبیب کبریا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری کرنی ہے، انہاں دا حکم مننا ہے۔ اللہ جی جدو اسی تواڈا حکم مننا گے، تواڈی اطاعت کران گے، تابعداری کران گے، سانو اجر کی ملے گا؟ اجر کی ملے گا؟ انعام کی ملے گا؟ اسی تیرے رسول دی تابعداری کران گے، حکم مننا گے، سانو انعام کی ملے گا؟ تحفہ کی ملے گا؟ اللہ رب العالمین اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرماندے نے وَلَا تُبْتِلُوا اعمالکم، اگر تسی میرے رسول دا حکم نہ منیا، میرا حکم نہ منیا، میرے رسول دی گل نہ منی، وَلَا تُبْتِلُوا اعمالکم، تہاڈے اعمال ضائع کر دیواں گا، تہاڈے عملاں نو تباہ و برباد کر دیواں گا۔ آؤ قرآن دا دوسرا مقام سن دے جانا، میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے عرشاں والے رب نے قرآن اتاریا ہائے قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں اللہ رب العالمین فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا محبوب جی اپنی امت دیا لوگاں نو اعلان کر دیو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ تہاڈا حکم منن تہاڈی اطاعت کرن اگر تہاڈی اطاعت کرن گے تہاڈا حکم منن گے تے میں عرشاں والا رب تہاڈے امتیاں نال پیار کراں گا محبت کراں گا آؤ لوگو اگر چاہندے ہو کہ اللہ رب العالمین ساڈے نال پیار کرے ساڈے نال محبت کرے پھر اسی آقا علیہ السلام دے نال آقا علیہ السلام دا حکم منیے انہاں دی گل منیے آؤ نا آقا علیہ السلام دا حکم کیویں مننا ہے انہاں دی اطاعت کیویں کرنی ہے آمینہ دلال نال محبت کیویں کرنی ہے پیار کیویں کرنا ہے ایک حدیث سنا کر کے میں اپنی گل نو اختتام دی طرف لے کر کے آنا چاہنا میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال تشریف فرمانے ایک دفعہ میرے پیغمبر نے سوال کر لیا اے عمر تو اج مینوں دس میرے نال کنی کو محبت کرنا ہے میرے نال کنا کو پیار کرنا ہے آقا علیہ السلام دا پروانہ میرے پیغمبر دا دیوانہ آقا علیہ السلام نو جواب دیندا ہے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی دنیا دے اندر رہ کر کے اپنے ماں باپ تو بعد اگر سب تو زیادہ محبت کرنا وا تو میں تہاڈے نال محبت کرنا ذرا غور کردا جائیں میرے پیغمبر دا پروانہ میرے پیغمبر دا دیوانہ انہاں دے اگلے جملے سنی نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر تو انی دیر تک کامل ایمان والا پکا مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک تم میرے نال سب تو زیادہ بڑھ کے محبت نہ کرے اپنے ماں باپ نال ود کے پیار نہ کرے اپنی اولاد نال ود کر کے میرے نال محبت نہ کرے میرے پیغمبر دے پروانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو پیغمبر دے منہ اے الفاظ سنے میرے پیغمبر دے دیوانے دا محبت چیک کرنا پیار چیک کرنا محبت دا انداز ویکھو نا میرے پیغمبر علیہ السلام دے منہ جدو الفاظ نکلے نا عمر نے کیا اے اللہ دے نبی جی کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کر کے کہنا اگر میں سب تو زیادہ محبت کرنا اپنے ماں باپ نال ود کے محبت کرنا اپنے مال نال ود کے محبت کرنا تے میں تہاڈے نال محبت کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر ہون تو کامل ایمان والا پکا تے سچا مومن ہویا ہے اسی طرح آقا علیہ السلام دے نال پیار کرو محبت کرو اج دنیا دے اندر رہ کر کے آقا علیہ السلام دے نال پیار کرنا چاہیے محبت کرنی چاہیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اندر رہ کر کے جیڑا بندہ جن دے نال محبت کردا ہویا قیامت دے دن اونوں ہی اون دے نال اٹھایا جائے گا اگر چاہندے ہو قیامت دے دن اسی آقا علیہ السلام دے نال ہوئیے تے پھر آمینہ دے نال پیار کرو محبت کرو اللہ رب العالمین دے کولو دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کیتا ہے سب تو پہلے مینوں پھر تسا احباب نو اندے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی یہ تھے محترم جناب بھائی انس طاہر عبداللہ صاحب جو محبت مصطفیٰ اطاعت مصطفیٰ کے موضوع پر لب کشائی فرما رہے تھے